Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara anggota PBB, His Excellency President of the UN General Assembly, His Excellency UN Secretary General, Excellencies leaders of the UN members countries. hasil sidang Majelis Umum PBB ini ditunggu oleh masyarakat dunia untuk menjawab kegelisahan utama dunia. The world community looks towards the UN General Assembly to provide answers to major global concerns. Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi? When will the people be free from the pandemic? Kapan perekonomian akan segera pulih dan tumbuh inklusif? When will the economic recovery and grow? Bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan? Serta kapan dunia akan terbebas dari konflik, terorisme, dan perang? How to sustain the planet for future generation, and when will the world be free from conflict, terrorism, and war? Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Given the recent global development, there are many things that we need to do together. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. First, we must bring hope we can tackle the COVID-19 pandemic. Kita tahu bahwa fairly no and one is equally. safe until everyone is. No, we know that no one is safe until everyone Kemampuan is. dan kecepatan antar negara dalam menangani COVID-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. The capability and pace among countries in tackling COVID-19, including in vaccination, differently widely. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata. Di masa depan, Politicism and discrimination towards vaccines continues to take place. We must solve these kita harus issues with menata concrete ulang steps in arsitektur future. ketahanan kesehatan global. Global Health In the future. Security System. In the future, we must recognize global health security architecture with new mechanism and require us to mobilize global Diperlukan health mekanisme resources. baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara. Which including financing, vaccine, medicines, medical equipment, as well as Diperlukan healthcare standarisasi protokol kesehatan quickly and global fairly. dalam hal aktivitas lintas batas negara. We need to establish a standardized global healthcare protocol in cross-border activities. Misalnya, perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya. Such as vaccines, criteria, test results, and other medical conditions. Kedua, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali. Second, global economic recovery can only be Dan attained antar if the negara pandemic bisa is under bekerja control. sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. And countries join hands in helping one another. Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas. Indonesia, along with other developing countries, embrace quality investment.
yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, Those that open up peningkatan many job kapasitas sumber daya opportunities, manusia dan transfer of technology, berkelanjutan. human resources development, and contributes to sustainability. Ketiga, komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Third, Indonesia's commitment towards climate resiliency, Tapi, low carbon development, and proses green transformasi technology is energi fair dan and teknologi clear. tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. However, energy and technology transformation process must facilitate the participation of developing countries in developing of industries and become technology Pandemi COVID-19 progressive. mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara. The COVID-19 pandemic reminds us the importance of diversification of vaccine production Keempat, concerned across the kita world. harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Fourth, we must be strong in fighting intolerance, conflict, and terrorism Jaminan dalam and war. keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Peace in diversity and the protection of women and minority rights must Potensi be upheld. praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama. Concern on the marginalization of women and the violence in Afghanistan, Palestine's elusive independence, and the political crisis in Myanmar Pemimpin must be our common ASEAN telah agenda. bertemu di Jakarta dan menghasilkan 5 Points Consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar. The leaders of ASEAN met in Jakarta and agreed on the 5-point consensus of which in implementation Harapan was besar before. masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas. The great hubs of the global community must be met with Itulah kewajiban concrete steps and yang ada di tangible pundak results. kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia. These responsibilities fall upon our shoulders, the global community's weight. It is our duty to provide hope for the world's future.